Saan na mong gimo, sir? Ano yun, sir? Portrait, sir? Portrait niya, sir. Portrait? Mo ka na. Tawag na siya Deep Teach Art, sir. Ano siya tawag, sir? Deep Teach Art. Deep Teach Art. So, ikaw rin nag-gimo ani na technique, sir? So, actually, sir, commission na, sir. Commission nga suggested by the client. Okay. Silbi 2 arts. Murag duha ka art sa isa ka canvas. So, 2 canvas in 1 art. Ano bugay sa kanila explain. Silbi duha sa ka panel pero mahulog na sa isa ka painting. Sige mata. Sa duha. Okay. So, kanay based ni siya sa imong kaagi, sir, or mga hinaing or na-inspired lang kanina, sir? Na-inspired lang, sir, sa mga ideas po sa client, sir. Okay, sir. So, wala pa nila naman, sir, no? Nga molding and melting. Molding and melting. So, muna yung title, sir? Or muna yung technique? Abstract portraiture. Portraiture. Unique lagi, sir, ba? Unique, sir. Talagsaon na kanina sa mga gawa, sir. Sir. So, wala pa naman, sir, no? Wala pa. Actually, kuhan pa lang ni siya. Kanang sketching pa lang ni siya. So, di ba gini mo, sir? Pero sada naman kayo, sir. Hold na kita, sir. Kuhan na niya, sir. Kanang tikatik, sir, ba? Sige, sir. Magulat na lang mo, sir, ha? Sa finished product, sir, ha? Sige, sir. Si pangalan mo, sir? Maikero. Maikero? Maikero. Sige, sir.